दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल आपको बताते हुए सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का रिवायत करदा एक वाक़या आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये ज़माना हज का है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह हज के लिए आए हुए हैं। हज में उनके साथ एक नौजवान शरीक हो गए हैं। उस नौजवान में एक बहुत ही ख़ास और अजीब बात है। वो जब भी कोई कदम रखता है तो दुरूद शरीफ पढ़कर रखता है और उस वक्त तक अपना कदम नहीं उठाता कि जब तक से वो दुरूद शरीफ पढ़ न ले। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अगर वो मुज़दलिफ़ा में है, अगर वो मिना में है, गर्ज़ ये कि हज का जो भी मनासिक वो अदा किए जा रहे हैं वो ये अमल किए जा रहे हैं, मतलब बग़ैर दरूद शरीफ पढ़े अपना ना कोई कदम रखते हैं और ना उठाते। मुसलसल दरूद उनकी ज़बान से जारी है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ने उनसे पूछ ही डाला, ए नौजवान, आप मुझे क्या अपने इस अमल के बारे में बताएंगे? क्या ये शरा से या सुन्नत से साबित शुदा अमल है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं जो ये अमल कर रहा हूँ ये वाकई एक शरई अमल है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अभी इस तहकीक में ही थे कि नौजवान ने उनसे पूछ डाला, आप कौन है जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं सुफियान सौरी हूँ। उन्होंने कहा, वो इराक़ वाले जो कि बहुत बड़े पाए के मुहद्दिस है और वलीउल्लाह है और उस्तादों के उस्ताद है? उन्होंने कहा, जी मैं ही सुफियान सौरी। तो उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी अक्सर तब्दील करके रख दी। उन्होंने कहा, अच्छा सुनाइए आप मुझे। तो उन्होंने उनसे कहा कि एक दफ़ा हज का ज़माना था, मैं अपनी वालदा को लेकर हज आया हुआ था। आपको बताती चलूँ ये उन दिनों की बात है कि ये सल्फ़ सालेहीन का और असहाबा कराम के तबा ताबईन का ज़माना है। तो ये अपने जहन में ये बात आप रखिएगा कि ये उस ज़माने की बात आपसे हो रही है। तो उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी वालदा को हज लेकर आया। मेरी वालदा ने हज करते हुए मुझसे ख्वाहिश की कि मुझे खाना काबा के अंदर ले चलो। उन वक्तों में ये काम इतना कोई मुश्किल नहीं था, तो वो अपनी वालदा को अंदर ले गए। कहती मेरी वालदा जैसे ही खाना काबा के अंदर गई तो उनका चेहरा बिल्कुल स्याह पड़ गया और मेरी वालदा का जो पेट था वो फूला चला जा रहा है और दर्द की शिद्दत इतनी बड़ी जा रही है कि ऐसा लगता है कि मेरी वालदा की दर्द से मौत हो जाएगी। मैं बड़ा ही परेशान हुआ कि मेरी वालदा के साथ क्या हुआ है। उनकी वालदा हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ा करती थी, हर वक्त दरूद और सलाम करती थी, लेकिन पता नहीं कि कुछ आमाल ऐसे थे कि जिनके ऊपर पकड़ हो गई, गिरफ्त हो गई और उनके ऊपर मुआखज़ा हो गया और जिसकी वजह से उनका चेहरा बिल्कुल स्याह पड़ गया और पेट फूलता चला गया और उसके अंदर एक बहुत ही शदीद दर्द की कैफियत हो गई। वो जो नौजवान कहता है कि मैं ये सब देखकर बहुत ही हैरान और परेशान हुआ। अब इस आलम में मैं ये सोच रहा हूँ कि इस हालत में अपनी वालदा को उठाकर लेकर कैसे जाऊँ, और अगर बाहर किसी तरह मैं चला भी जाता हूँ तो ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं मेरी वालदा की हालत देखकर पता नहीं क्या सोचेंगे और क्या बातें बनाएंगे। ये सब मेरे अंदर जब चल ही रहा था कि मैंने बारगाह इलाही में अपने हाथ बुलंद किए और कहा, अल्लाह पाक आप मेरी पर्दा पोशी फरमा दीजिए और मेरे वालदा की इस कैफियत को आप बेहतर कर दीजिए। कह रहे मैं अभी अपनी गर्व विजारी कर ही रहा था कि अचानक उसी जगह एक बारिश और सफ़ेद लिबास में मलबूस रोशन चेहरे वाला एक शख्स नमूनादार हुआ। उस शख्स ने मेरी वालदा के चेहरे की तरफ इशारा किया और मेरी वालदा का चेहरा अचानक अपने जो रंग था, जो वज़ा थी, उसके ऊपर वापस आ गया, उसकी स्याही चली गई। फिर उसने मेरी वालदा के पेट की तरफ इशारा किया और जैसे उन्होंने पेट की तरफ इशारा किया पेट का फूलना कम होता चला गया और यहाँ तक कि वो अपनी जगह पर आ गया और दर्द की शिद्दत कम होते होते ख़त्म हो गई और मेरी वालदा दोबारा शिफायाब हो गई। वो शख्स कहता है कि वो दोबारा वो शख्स जाने लगा पलट कर, तो मैंने फ़ौरन उनसे पूछा, ए मुझ पर एहसान करने वाले, ए मेरे साथ नेकी भलाई करने वाले, ज़रा मुझे ये तो बता दीजिए कि आप कौन हो। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हूँ। कह रहे वो जाने ही वाले थे कि मैंने फ़ौरन उनसे कहा कि आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए, मुझे कोई नसीहत कर दीजिए जिसके ऊपर मैं तमाम ज़िंदगी कारबंद रहूँ। तो उन्होंने कहा, ए नौजवान, अपनी ज़िंदगी में उस वक्त तक कोई कदम ना उठा के रखना कि जब तक से तुम मुझ पे दरूद और सलाम ना भेज दो। जो भी कदम रखो दरूद पढ़ते रहो, जो भी कदम उठाओ दरूद पढ़ते रहो। वो कहता है वो दिन और आज का दिन मैंने इस दरूद को कभी नहीं छोड़ा। मैं एक कदम भी रखता हूँ तो दरूद पढ़ता हूँ और कदम उस वक्त तक नहीं उठाता कि जब तक से मैं दरूद ना पढ़ लूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने की बरक़ात, फ़ज़ाइल, जितने भी वाक़यात आपसे शेयर किए जाए, बीइंग अ मुस्लिम मैं कहती हूँ वो सब कम है। उनकी ज़ात का हमारे ऊपर जो एहसान है, जो रहम करम का मामला है, वो तो कुछ और।
ہی ہے۔ خود اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف وہ خود درود بھیجتے، یہ وہ واحد کام ہے جو کہ اللہ خود کرتے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھی کہتے ہیں، اور ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود بھیجنے کی کہا گیا ہے۔ درود جتنا بھی کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے وہ اس کی مصیبتوں کو، اس کی جتنی بھی بلائیں ہوتی ہے، جتنی بھی مشکلات ہوتی ہے زندگی کی، ان کو ٹال دیتا ہے، اور اس کی چاہے وہ مشکل کتنی ہی کوئی مشکل کیوں نہ ہو، اس کی حاجت کوئی ایسی حاجت ہو کہ جو کوئی انسانی آنکھ کو لگتا ہو کہ یہ ناممکن ہے، درود شریف وہ عمل ہے جو کہ اس کی زندگی کی تنگیوں کو ختم کر کشادگی میں بدل دیتی ہے، اس کی زندگی کو مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتی ہے، اس کی جتنی مرادیں ابھی پوری نہیں ہوئی اس کی مرادوں کو پورا کر دیتی ہے، اسے پوری دنیا سے بے نیاز کر کے صرف ایک اللہ کے در کا گدا بنا دیتی ہے۔ درود شریف جب بھی آپ کو، میں کہتی ہوں اس ویڈیو کو جتنا چاہے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں شیئر کیجئے تاکہ سب کو درود پڑھنے کی توفیق حاصل ہو سکے۔ میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ خود بھی درود شریف پڑھتے رہے جس بھی مجلس میں موجود ہو، اور ساتھ میں اپنے موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو درود شریف پڑھنے کا کہا کرے۔ آپ کو کوئی بھی درود شریف یاد ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بھی درود آپ پڑھیں یہ بات یاد رکھیے کہ وہ سنت اور شرع کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ مطلب اب طرح طرح کی درود آپ کو انٹرنیٹ پر بھی نظر آئیں گے، لیکن وہی درود پڑھا کرے جو کہ احادیث کی کتابوں سے ثابت شدہ ہے۔ اور اتنا بھی یاد رکھیے گا کہ مختصر حدیث پڑھے یا آپ درود پڑھے یا کوئی جامع درود آپ پڑھے، درود کے الفاظ جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ جو بخاری اور صحیح میں کی جو احادیث کی کتابیں ان میں موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 3 درود ہے یہ شیئر کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ اس طرح سے آپ پنسورہ دیکھ لیں، اس میں بھی بہت سارے درود موجود ہے، درود تاج موجود ہے۔ آپ جو بھی درود پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن معمول بنا لیجئے کہ آپ نے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ درود کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابھی بیچ میں آپ کو ایک ایڈ دکھایا گیا، میرے جن بھی بہن بھائیوں کو نیچرل طور پر پریگننسی کنسیو کرنے میں پرابلم پیش آ رہی، چاہے ان کا ایگ سائز اچھا نہیں ہے، ان کے پیریڈز ریگولر نہیں ہے، وہ PCODs کے پیشنٹ ہیں، ان کی ٹیوب بلاک ہے، یا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا پرابلم ہے، تو وہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنی پیڈ اپائنٹمنٹ بھی بک کرا سکتے ہیں اور اپنی جو میڈیسن ہے وہ گھر بیٹھے آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو دے دیجئے ایک اچھا سا لائک، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔